म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. मन की बात म्हळ्यार तुमकां मेळपाची बरी संद आनी आपल्या परिवारांतल्या लोकांक आमी जेन्ना मेळटा तेन्ना ते खूपच सुखदिणें संतोष दिवपी आसता. मन की बात ह्या वरवीं तुमकां मेळून म्हाका हीच अणभुती मेळटा आनी आयज जाल्यार आमच्या एकवटीत प्रवासाचो हो 108वो भाग. आमचे कडेन 108 अंकाचें म्हत्व, ताचें पावित्र्य, एक खोल अभ्यासाचो विशय आसा. माळेंत 108 मणी, 108 खेपे जप, 108 दिव्य क्षेत्र, देवळांनी 108 सोपाणां, 108 घाटी, 108 हो अंक शीम नाशिल्ले आस्थे कडेन जुळ्ळा. आनी हे खातीर मन की बात चो हो 108वो भाग म्हजे खातीर आनीक विशेश जाला. ह्या 108 भागांनी आमी आमचे जनभागीदारीच्यो कितल्योश्योच देखी पळयल्यात, तांचे कडेन जुळ्ळ्यात, प्रेरणा घेतल्या आनी आतां ह्या पावंड्यार पावले उपरांत आमकां नवे उर्जेन आनीक गतिमान जावन मुखार सरपाचो निश्चेव करपाक जाय. फाल्यां सूर्य उदेतलो तो 2024चो पयलो सूर्योदय आसतलो. हो कितलो सुखदिणो संयोग आसा न्ही. आमी 2024त प्रवेश करतले. तुमकां सगळ्यांक 2024ची खूब खूब परबीं. सांगात्यानो, मन की बात ह्या आयकुपी कितल्याशाच लोकांनी म्हाका पत्र बरोवन आपले उगडास उरपा सारके खीण सांगल्यात. ह्या वर्सा आमच्या देशान कितलेशेच खाशेले येस मेळयला. ही 140 कोटी भारतीयांची शक्त आसा. ह्याच वर्सा नारी शक्ती वंदन अधिनियम पास जाला, जाची आमी कितल्याशाच वर्सां सावन वाट पळयताले. खुबश्या लोकांनी पत्र बरोवन भारताची 5वी सगळ्यांत व्हडली अर्थवेवस्था जाल्ल्या खातीर खोस उक्तायल्या. खुबश्या लोकांनी म्हाका G20 परिशदेच्या येसाचे उगडास करून दिला. सांगात्यानो, आयज भारताच्या कोनशान कोनचो आत्मविश्वासान भरला. विकसीत भारताचे भावनेन, आत्मनिर्भरतेचे भावनेन उफाट भरला. 2024त लेगीत आमी हीच भावना आनी मोमेंटम सांबाळून दवरपाक जाय. दर भारतीय वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक म्हत्व दिता आनी हे दिवाळीच्या विक्रमी वेवसायान सिद्धय केला. सांगात्यानो, आयज लेगीत कितलेशेच लोक चंद्रयान-3च्या येसा खातीर संदेश धाडटात. म्हाका विश्वास आसा, म्हजेवरी तुमी आमच्या शास्त्रज्ञांक आनी चड करून महिला शास्त्रज्ञां खातीर अभिमानाचो अणभव करता आसतले. सांगात्यानो, जेन्ना नाटू ऑस्कर मेळ्ळो तेन्ना पुराय देश खोशयेन भरलो. द एलिफंट विस्परर्स हाका भोवमान मेळिल्ल्याची खबर कळ्ळी तेन्ना कोणाक खोस जावंक ना. ह्याच माध्यमांतल्यान संवसारान भारताची क्रिएटिव्हिटी पळयली आनी पर्यावरणा वांगडा आमचे नाते समजले. ह्या वर्सा खेळांत लेगीत आमच्या एथलीटांनी दोळ्यान भरपा सारकें प्रदर्शन केलें. आशियाई खेळांत आमच्या खेळगड्यांनी 107 आनी आशिया पॅरा खेळांत 111 पदकां जिखलीं. क्रिकेट वर्ल्ड कपांत भारतीय खेळगड्यांनी आपल्या प्रदर्शनान सगळ्यांची काळजां जिखली. अंडर-19 T20 वर्ल्ड कपांत आमच्या महिला क्रिकेट पंगडाचे जैत खूपच उर्बा दिवपा सारकें आसा. कितल्याशाच खेळांनी खेळगड्यांक मेळिल्ल्या येसान देशाचें नांव वयर काडलें. आतां 2024त पॅरीस ऑलिंपिकाचें आयोजन जातलें, जाचे खातीर पुराय देश आमच्या खेळगड्यांची उमेद वाडयता. सांगात्यानो, जेन्ना केन्ना आमी एकवटीत यत्न केले, आमच्या देशाचे उदरगतीचे यात्रेचेर सकारात्मक प्रभाव पडलो. आमी आझादी का अमृत महोत्सव आनी मेरी माटी मेरा देश ह्या सारकिल्ल्या यशस्वी मोहिमेचो अणभव घेतलो. तातूंत कोट्यांनी लोकांचे भागीदारीचे आमी साक्षीदार आसात. 70,000 अमृत तळ्यांचे निर्मिती लेगीत आमचे एकवटीत येस आसा. सांगात्यानो, जो देश इनोव्हेशनाक म्हत्व दिना ताची उदरगत आडावता हाचेर म्हजो विश्वास आसा. भारताचे इनोव्हेशन हब जावप हे हाचेच प्रतीक की आमी रावप्या मदले न्हय. 2015त आमी ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्सांत 81 नंबराचेर आशिल्ले
आणि आयज आमचो नंबर 40 आसा. ह्या वर्सा भारतांत फायल जावपी पेटंटाची संख्या चड आशिल्ली. तातूंत सुमार 60% डॉमेस्टीक फंड्स हाचे आशिल्ले, जाल्यार QS एशिया युनिव्हर्सिटींत रँकिंगांत हे खेपे सगळ्यांत चड संख्येन भारतीय युनिव्हर्सिटींचो आस्पाव आसा. जर ह्या येसांची वळेरी करपाक सुरवात केली जाल्यार ती केन्नाच सोंपची ना. ही फक्त एक झलक आसा. भारताचें सामर्थ्य कितलें प्रभावी आसा. आमी देशाच्या येसांतल्यान, देशाच्या लोकांच्या ह्या येसांतल्यान प्रेरणा घेवपाक जाय, अभिमान बाळगुपाक जाय, नवे संकल्प करपाक जाय. हांव परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक 2024ची परबीं दितां. म्हज्या घरच्यांनो, आमी आतां भारताचे बाबतींत सगळे वटेन जी आस्त आनी उमेदीची चर्चा केली, ही आस्त आनी उमेद खूब बरी आसा. जेन्ना भारत विकसीत जातलो तेन्ना ताचो चड फायदो तरणाट्याकूच जातलो, पूण जेन्ना ते तंदुरुस्त आसतले तेन्नाच. आयजकाल आमी पळयतात लायफस्टायल रिलेटेड डिसिजीस हे विशीं कितल्यो गजाली जातात. हे आमकां सगळ्यां खातीर, चड करून तरणाट्यां खातीर चड हुस्क्याची गजाल आसा. हें मन की बात खातीर हांवें तुमकां सगळ्यांक फीट इंडिया कडेन संबंदीत इनपूट धाडपाचो आग्रो केल्लो. तुमी लोकांनी जो प्रतिसाद दिला तातूंत म्हाका उमेद जाल्या. नमो ॲप हाचेर व्हड संख्येन म्हाका स्टार्टअप्स हातूंत लेगीत तुमच्यो सुचोवण्यो धाडल्यात. तांणी आपल्या कितल्याशाच आगळ्या यत्नां विशीं सांगलां. सांगात्यानो, भारताच्या यत्नांक लागून 2023 इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्सच्या रुपान मनयले. हाका लागून ह्या मळार काम करप्यांक स्टार्टअप्साक खूब संदी मेळ्ळ्यात. तातूंत लखनौच्यान सुरू जाल्ल्या किरोज फूड्स, प्रयागराजाचे ग्रँड मा मिलेट्स आनी न्युट्रास्युटिकल रिच ऑर्गॅनिक इंडिया सारखे कितलेशेच स्टार्टअप्स आस्पावीत आसात. ॲल्पिनो हेल्थ फूड्स, आर्बोरियल आनी किरोज फूड्स हाचे कडेन जोडिल्ले तरणाटे निरोगी अन्नाच्या पर्यायांचेर नवे नवे इनोव्हेशन लेगीत करतात. बेंगलुरूच्या अनबॉक्स हेल्थ ह्या कडेन जोडिल्ल्या तरणाट्यांनी हेवूय सांगलां की कशे ते लोकांक तांची आवडटे डायट वेंचपाक मजत करतात. शारिरीक भलायके विशीं आवड अशीच वाडत रावता हे वरवीं ह्या मळा कडेन जोडिल्ल्या मार्गदर्शक आनी प्रशिक्षकांची मागणी वाडटा. जोगो टॅक्नॉलॉजीज हे सारकिल्ले स्टार्टअप्स ही मागणी पुराय करपाक मजत करतात. सांगात्यानो, आयज फिजिकल हेल्थ आनी वेलबिंग हाची चर्चा खूब चल्ल्या, पूण हाचे कडेन संबंदीत आनीक एक व्हड मुद्दो आसा, मानसीक भलायकेचो. मुंबयच्या इन्फिहिल आनी युवर दोस्त ह्या सारकिल्ले स्टार्टअप्स मेंटल हेल्थ आनी वेलबिंग हाका सुधारपाक काम करतात. हें आयकून म्हाका खूब खोस जाल्या. इतलेंच न्हय, आयज हे खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ह्या सारकिल्ल्या तंत्रज्ञानाचो वापर करतात. सांगात्यानो, हांव हांगा मोजक्याच स्टार्टअप्सची नांवां घेवपाक सोदतां, कारण वळेरी खूब लांब आसा. हांव सगळ्यांक आग्रो करतां, फीट इंडियाचें सपन साकार करपाचे दिकेन इनोव्हेटिव्ह हेल्थ कॅर स्टार्टअप्स विशीं म्हाका मुजरत बरयत रावात. हांव तुमचे वांगडा शारिरीक आनी मानसीक भलायके विशीं सांगपी नामनेच्या लोकांचो अणभव लेगीत वांटपाक सोदतां. हो पयलो संदेश सद्गुरू जग्गी वासुदेवजींचो आसा. ते तंदुरुस्ती आनी चड करून फिटनेस ऑफ मायंड म्हळ्यार मानसीक भलायके संदर्भात आपले विचार मांडटले. इस मन की बात में मन के स्वास्थ्य पर बात करना हमारा सौभाग्य है. Mental illnesses and how we keep our neurological system are very directly related. How alert, static-free and disturbance-free we keep our neurological system will decide how pleasant we feel within ourselves. What we call as peace, love, joy, blissfulness, agony, depression, ecstasy all have a chemical and neurological basis. Pharmacology is essentially trying to fix the chemical imbalance within the body by adding chemicals from outside. Mental illnesses are being managed this way. But we must realize
that taking chemicals from outside in the form of medications is necessary when one is in extreme situation. Working for an internal mental health situation or working for an equanimous chemistry within ourselves, a chemistry of peacefulness, joyfulness, blissfulness, is something that has to be brought into every individual's life, into the cultural life of a society and the nations around the world and the entire humanity. It's very important we understand our mental health, our sanity is a fragile privilege. We must protect it, we must nurture it. For this, there are many levels of practices in the yogic system. Completely internalized processes that people can do as simple practices with which they can bring certain equanimity to their chemistry and certain calmness to their neurological system. The technologies of inner well-being is what we call as the yogic sciences. Let's make it happen. सामान्य तरेन सद्गुरूजी अशे उत्कृष्ट पद्दतीन आपल्यो गजाली मांडपा खातीर फामाद आसात. चलात, आतां आमी नामनेची क्रिकेट खेळगडी हरमनप्रीत कौर हांकां आयकुया. नमस्कार, मैं अपने देशवासियों को मन की बात के माध्यम से कुछ कहना चाहती हूँ. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया है. आप सभी को मेरा पहला सजेशन यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट. इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा. हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है. रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है. इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी. जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे. मुझे आप सबसे बात करने और अपना फिटनेस मंत्र शेयर करने का अवसर देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद. हरमनप्रीत जी सारकिल्ल्या प्रतिभावान खेळगड्यांच्यो गजाली निश्चित तुमकां सगळ्यांक प्रेरीत करतल्यो. चलात, ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद जी कितें म्हणटात तें आयकुया. आमी सगळे जाणात तांचो खेळ बुद्धीबळा खातीर मानसीक भलायकी कितली म्हत्वाची आसा ती. Namaste. I'm Vishwanathan Anand. You have seen me play chess, and very often I'm asked, what is your fitness routine? Now, chess requires a lot of focus and patience. So I do the following, which keeps me fit and agile. I do yoga 2 times a week. I do cardio 2 times a week. And 2 times a week, I focus on flexibility, stretching, weight training, and I tend to take 1 day off per week. All of these are very important for chess. You need to have the stamina to last 6 or 7 hours of intense mental effort, but you also need to be flexible to be able to sit comfortably, and the ability to regulate your breath to calm down is helpful when you want to focus on some problem, which is usually a chess game. My fitness tip to all Man Ki Baat listeners would be to keep calm and focus on the task at hand. The best fitness tip, for me, absolutely the most important fitness tip, is to get a good night's sleep. Do not start sleeping for 4 and 5 hours a night. I think 7 or 8 is an absolute minimum. So we should try as hard as possible to get a good night's sleep, because that is when the next day you're able to get through the day in calm fashion. You don't make impulsive decisions. You're in control of your emotions. For me, sleep is the most important fitness tip. यात आता अक्षय कुमारजींक आयकुया. नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार. सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया करता हूं कि उनके मन की बात में मुझे भी अपने मन की बात आपको कह पाने का एक छोटा सा मौका मिला. आप लोग जानते हैं कि मैं फिटनेस के लिए जितना पैशनेट हूं, उससे भी कई ज्यादा पैशनेट हूं नेचुरल तरीके से फिट रहने के लिए. मुझे ना ये फैंसी जिम से ज्यादा पसंद है बाहर स्विमिंग करना, बैडमिंटन खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, मुद्गर से कसरत करना, अच्छा हेल्दी खाना खाना. जैसे मेरा ये मानना है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो हमें फायदा करता है. लेकिन मैं देखता हूं कि बहुत से यंग लड़के लड़कियां इस वजह से घी नहीं खाते कि कहीं वो मोटे ना हो जाए. बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि क्या हमारी फिटनेस के लिए अच्छा है और क्या बुरा है. डॉक्टर्स की सलाह से आप अपना लाइफस्टाइल बदलो.
ना कि किसी फिल्म स्टार की बॉडी देखकर। एक्टर स्क्रीन पे जैसे दिखते हैं वैसे तो कई बार होते भी नहीं है। कई तरह के फिल्टर और स्पेशल इफेक्ट्स यूज होते हैं और हम उसे देखकर अपने शरीर को बदलने के लिए गलत तरीके शॉर्टकट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आजकल इतने सारे लोग स्टेरॉइड लेकर ये 6 पैक 8 पैक इसके लिए चल पड़ते हैं। यार ऐसे शॉर्टकट से बॉडी ऊपर से फूल जाती है लेकिन अंदर से खोखली रह जाती है। आप लोग याद रखिएगा कि शॉर्टकट कैन कट योर लाइफ शॉर्ट। आपको शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस चाहिए। दोस्तों, फिटनेस एक तरह की तपस्या है, इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट का नूडल नहीं है। इस नए साल में अपने आप से वादा करो, नो केमिकल्स, नो शॉर्टकट, कसरत, योग, अच्छा खाना, वक्त पे सोना, थोड़ा मेडिटेशन और सबसे जरूरी, जैसे आप दिखते हो ना, उसे खुशी से एक्सेप्ट करो। आज के बाद फिल्टर वाली लाइफ नहीं, फिटर वाली लाइफ जियो। टेक केअर. जय महाकाल. ह्या विभागात कितलेशेच आनीक स्टार्टअप्स आसात. हे खातीर हांवें विचार केलो एक युवा स्टार्टअप फावंडर हाचे कडेन लेगीत चर्चा करुया, जो ह्या मळार उत्कृष्ट वावर करता. नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है और मैं बैंगलोर का रहने वाला हूँ. मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मन की बात में फिटनेस पर चर्चा हो रही है. मैं खुद फिटनेस की दुनिया से बिलोंग करता हूँ और बैंगलोर में हमारा एक स्टार्टअप है जिसका नाम है तगड़ा रहो. हमारा स्टार्टअप भारत के पारंपरिक व्यायाम को आगे लाने के लिए बनाया गया है. भारत के पारंपरिक व्यायाम में एक बहुत ही अद्भुत व्यायाम है जो है गदा व्यायाम, और हमारा पूरा फोकस गदा और मुग्दर व्यायाम पर ही है. लोगों को जानकर आश्चर्य होता है कि आप गदा से सारी ट्रेनिंग कैसे कर लेते हैं. मैं ये बताना चाहूंगा कि गदा व्यायाम हजारों साल पुराना व्यायाम है और ये हजारों सालों से भारत में चलता आ रहा है. आपने इसे छोटे बड़े अखाड़ों में देखा होगा और हमारे स्टार्टअप के माध्यम से हम इसे एक आधुनिक फॉर्म में वापस लेके आए हैं. हमें पूरे देश से बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. मन की बात के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अलावा भी भारत में बहुत से ऐसे प्राचीन व्यायाम हैं, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड विधि है जो हमें अपनानी चाहिए और दुनिया में आगे भी सिखानी चाहिए. मैं फिटनेस की दुनिया से हूं तो आपको एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा. गदा व्यायाम से आप अपना बल, अपनी ताकत, अपना पोस्चर और अपनी ब्रीदिंग को भी ठीक कर सकते हैं. तो गदा व्यायाम को अपनाएं और इसे आगे बढ़ाएं. जय हिंद. सांगात्यानो, दर एकल्यान आपले विचार मांडल्यात, पूण सगळ्यांचो एकूच मंत्र आसा, हेल्थी रावात, फिट रावात. 2024ची सुरवात करचे खातीर तुमी तुमचे कडेन तुमच्या फिटनेस परस आनीक व्हड संकल्प आनी कसलो आसतलो. म्हज्या घरच्यांनो, कांय दिसां आदीं काशींत एक प्रयोग जाल्लो. तो हांव मन की बात आयकुप्यांक मुजरत सांगपाक सोदतां. तुमकां खबर आसतलीच, काशी तामीळ संगममांत वांटो घेवचे खातीर हजारांनी लोक तामिळनाडूंतल्यान काशी पाविल्ले. हांवें थंय त्या लोकां कडेन संवाद करचे खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AI टूल दुभाशीचो भौशीक तरेन पयले खेपे उपेग केल्लो. हांव माचये वयल्यान हिंदींतल्यान उलयतालों, पूण AI टूल दुभाशीक लागून थंय आशिल्ले तामिळनाडूचे लोक म्हजें तेंच भाशण त्याच वेळार तामीळ भाशेंत आयकताले. काशी तामीळ संगमांत आयिल्ले लोक ह्या प्रयोगाक लागून खूबच उमेदीन भरिल्ले दिसले. तो दीस पयस ना जेन्ना खंयचेय एके भाशेंत भाशण करतले आनी लोक रियल टायमांत तेंच भाशण आपले भाशेन आयकतले. अशेंच चित्रपटा बाबतींतूय जातलें. जेन्ना प्रेक्षक थिएटरांत AIचे मजतीन रियल टायम ट्रान्सलेशन आयकतले, तुमी अदमास करपाक शकतात. जेन्ना हें तंत्रगिन्यान आमच्या स्कुलांनी, आमच्या हॉस्पिटलांनी, आमच्या न्यायालयांनी व्यापक नदरेन वापरतले, तेन्ना कितलो व्हड बदल जातलो. हांव आयचे युवा पिळगेक आग्रो करपाक सोदतां, रियल टायम ट्रान्सलेशन हे कडेन संबंदीत AI टुल्साक आनीक एक्सप्लोर करात, तांकां 100% फूल प्रूफ करात. सांगात्यानो, बदलपी काळा प्रमाण आमकां आमच्यो भाशाय सांबाळपाक जाय आनी ताचें संवर्धन लेगीत करपाक जाय. आतां हांव तुमकां झारखंडाच्या एका आदिवासी गांवा विशीं सांगपाक सोदतां. ह्या गांवांत आपल्या भुरग्यांक आवय भाशेंतल्यान
शिक्षण दिवपा खातीर एक आगळो यत्न केला. गढवा जिल्ल्यांतल्या मंगलो गांवांत भुरग्यांक कुडूख भाशेंत शिक्षण दितात. हे शाळेचें नांव आसा कार्तिक उर्रांव आदिवासी कुडूख स्कूल. हे शाळेंत 300 आदिवासी भुरगीं शिकतात. कुडूख भाशा उर्रांव आदिवासी समाजाची आवयभास. कुडूख भाशेची आपली लिपी लेगीत आसा, जिका तोलंग सिकी ह्या नांवान वळखतात. ही भास इल्ली सोंपपाक पाविल्ली. तिका वाटोवपाचे खातीर ह्या समाजान आपले भाशेन भुरग्यांक शिक्षण दिवपाचो निर्णय घेतलो. ही शाळा सुरू करपी अरविंद उर्रांव सांगतात, आदिवासी भुरग्यांक इंग्लीश भाशेंत अडखळ येताली आनी हे खातीर तांणी गांवांतल्या भुरग्यांक आपले आवय भाशेन शिकोवपाक सुरवात केली. तांच्या ह्या यत्नाचे बरे परिणाम मेळपाक लागले तेन्ना गांवांतले लोकूय तांचे वांगडा जोडले. आपले भाशेंत शिकपाक मेळिल्ल्यान भुरग्यांची शिकपाची गती लेगीत वाडली. आमच्या देशांत कितलेशेच भुरगे भाशेचे अडखळीक लागून शिक्षण मदींच सोडटाले. ही अडखळ पयस करचे खातीर नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची मजत मेळटा. आमचो यत्न आसा भास खंयच्याय भुरग्यांच्या शिक्षणाचे आनी उदरगतीक आडखळ जावची न्हय. सांगत्यानो, आमची भारत भुंयेक दर कालखंडांत देशाच्या आगळ्या धुवांनी अभिमानान भरल्या. सावित्रीबाई फुलेजी आनी राणी वेलू नाचियारजी ह्यो देशाच्यो अश्यो 2 लौकीकवंत आसात. तांचें व्यक्तिमत्व अशा उजवाड स्तंभावरी आसात, जे दर युगान महिला शक्तीक फुडें वचपाक मार्ग दाखयत रावतले. आयच्यान कांय दिसा उपरांत म्हळ्यार 3 जानेवारीक आमी सगळे ह्या दोगांच्यो जयंती मनयतले. सावित्रीबाई फुलेजींचें नांव घेताच सगळ्यान पयलीं शिक्षण आनी समाज सुदारणेच्या मळार तांचें योगदान आमच्या मुखार येता. त्यो सदांच बायलांच्या आनी वंचितांच्या शिक्षणा खातीर आक्रमक पद्दतीन आवाज काडटाली. त्यो आपल्या काळा परस खूपच मुखार आशिल्ल्यो आनी त्या चुकीच्या प्रथा आड सदांच फुडें रावल्यो. शिक्षणांतल्यान समाजाचें सक्षमीकरण जातलें हाचेर तांचो खर विश्वास आशिल्लो. महात्मा फुलेजी वांगडा मेळून तांणी चलयां खातीर जायत्यो शाळा सुरू केल्यो. तांच्यो कविता लोकां मदीं जागृताय करपाक आनी आत्मविश्वास वाडोवपी आशिल्ल्यो. लोकां कडेन सदांच तांचो आग्रो आसतालो की ताणें गरजे वेळार एकामेकाची मजत करची आनी सैमा वांगडाय आपलेपणान रावचें. त्यो कितल्यो दयाळ आशिल्ल्यो ते उतरांनी सांगपाक जावचें ना. जेन्ना महाराष्ट्रांत दुश्काळ पडिल्लो तेन्ना सावित्रीबाई आनी महात्मा फुले हांणी गरजेवंतांचे मजती खातीर आपल्या घराची दारां उक्तीं केल्लीं. सामाजीक न्यायाची अशी देख चुकून पळोवपाक मेळटा. जेन्ना थंय प्लेगाचो भंय पातळिल्लो तेन्ना तांणी स्वता लोकांचे सेवे खातीर घालून घेतले. हे मजगती तांकां स्वताक त्या दुयेसाची लागण जाल्ली. मनीसपणाक समर्पीत तांची जीण आयज लेगीत आमकां सगळ्यांक उर्बा दिता. सांगत्यानो, विदेशी राजवटी आड संघर्श करपी देशाच्या कितल्याशाच महान लौकिकां मदीं एक नांव राणी वेलू नाचियार हांचें आसा. तामिळनाडूची म्हजी भाव भयणां आयज लेगीत तांकां वीरा मंगई म्हळ्यार वीर नारी ह्या नांवान उगडास करतात. ब्रिटिशा आड राणी वेलू नाचियार जे हिकमतीन झुजली आनी जो पराक्रम दाखयलो तो खूपच उर्बा दिवपी आसा. ब्रिटिशांनी शिवगंगा साम्राज्याचेर हल्लो केल्लो त्या वेळार तांच्या घरकाराची जे थंयचे राजा आशिल्ले हत्या केल्ली. राणी वेलू नाचियार आनी ताची धूव कशी तरी दुस्मानाचे तावडेंतल्यान सुटिल्ली. त्यो संघटना करपाक आनी मरुदू ब्रदर्स म्हळ्यार आपल्या कमांडरा वांगडा सैन्य तयार करपा खातीर कितलींशींच वर्सां वावुरली. तांणी पुराय तरेन ब्रिटिशा आड झूज सुरू केलें आनी खूबच हिकमतीन आनी निश्चेवान झूज केलें. राणी वेलू नाचियारांचें नांव त्या लोकां मदीं आस्पावीत आसा जांणी आपल्या सैन्यांत पयले खेपे ऑल विमेन ग्रूप केलो. हांव ह्या दोगांय विरांगनांक आर्गां ओंपतां. म्हज्या घरच्यांनो, गुजरातांत डायराची परंपरा आसा.
रातभर हजारांनी लोक डायरात वांटो घेवन मनरिजवणे वांगडा गिन्यान मेळयतात. ह्या डायरात लोकसंगीत, लोकसाहित्य आनी हास्य हांची त्रिवेणी दर एकल्याचें मन खोशयेन भरता. ह्या डायराचे एक नामनेचे कलाकार आसात भाई जगदीश त्रिवेदीजी. हास्य कलाकारांच्या रुपान भाई जगदीश त्रिवेदीजीन 30 वर्सां परस अदीक काळ आपलो प्रभाव दवरला. हालींच भाई जगदीश त्रिवेदींचे म्हाका एक पत्र मेळ्ळें आनी तेच वांगडा तांणी आपलें एक पुस्तक लेगीत धाडलां. पुस्तकाचें नांव आसा सोशियल ऑडिट ऑफ सोशल सर्वीस. हें पुस्तक खूबच आगळें आसा. तातूंत हिशेबाचें पुस्तक आसा. हें एके तरेचें बॅलन्स शीट आसा. फाटल्या 6 वर्सांत भाई जगदीश त्रिवेदीजींक खंयचे खंयचे कार्यावळींतल्यान कितली येणावळ मेळ्ळी आनी खंय खंय खर्च जालो ताचो पुराय हिशेब ह्या पुस्तकांत आसा. हो बॅलन्स शीट हे खातीर आगळो आसा कारण तांणी आपली पुराय येणावळ एक रुपया समाजा खातीर स्कूल, हॉस्पिटल, लायब्ररी, दिव्यांग लोकां कडेन संबंदीत संस्था, समाज सेवेत खर्च केला. पुराय 6 वर्सांचो तातूंत हिशोब आसा. देखीक पुस्तकांत एके कडेन बरयलां 2022 ह्या वर्सा तांकां आपले कार्यावळींतल्यान मेळ्ळे 2,35,79,674 रुपया आनी तांणी शाळा, हॉस्पिटल, वाचपघराचेर खर्च केले 2,35,79,674 रुपया. ताणें 1 रुपया लेगीत स्वता कडेन दवरूंक ना. खरें सांगचें जाल्यार हाचे फाटल्यान एक ओड लायनी काणी आसा. जालें अशें एकदां भाई जगदीश त्रिवेदीजीन सांगलें की जेन्ना 2017 ते 50 वर्सां पिरायेचेर जातले तेन्ना ते उपरांत कार्यावळींतल्यान मेळपी येणावळ ते घरा व्हरचे नात जाल्यार समाजाचेर खर्च करतले. 2017 उपरांत ते आयज मेरेन तांणी सुमार 8.25 कोटी रुपया वेगवेगळ्या सामाजीक वावराचेर खर्च केल्यात. एक हास्य कलाकार आपल्या गजालींनी दर एकल्याक हांसपा खातीर बांदील करता. पूण ते भितर कितल्या संवेदना सयत जियेता हें भाई जगदीश त्रिवेदींचे जिणेवयल्यान कळटा. तुमकां हें आयकून अजाप दिसतलें. तांचे कडेन PhDच्यो 3 डिग्री लेगीत आसात. तांणी 75 पुस्तकां बरयल्यात. तातूंतल्या कितल्याशाच पुस्तकांक पुरस्कारूय मेळ्ळ्यात. तांकां समाज वावरा खातीर कितलेशेच पुरस्कार फावो जाल्यात. हांव भाई जगदीश त्रिवेदीजींक तांच्या सामाजीक वावरा खातीर खूब खूब परबीं दितां. म्हज्या घरच्यांनो, अयोध्येंत राम मंदिरा खातीर पुराय देश उमेदीन आसा, खोशी आसा. लोक आपल्यो भावना वेगवेगळे तरेन उक्तायतात. तुमी पळयलांच आसतलें. फाटल्या कांय दिसांनी श्रीराम आनी अयोध्येचेर कितलींशींच नवीं गितां, नवीं भजनां रचल्यात. खुबशे लोक कविताय बरयतात. तातूंत व्हड व्हड अणभवी कलाकार लेगीत आसात. तशेंच नवोदित युवा सांगाती लेगीत ओडलायनी भजनां रचतात. कांय गितां आनी भजनां जाल्यार हांवें म्हज्या सोशल मिडियाचेर शॅर लेगीत केल्यात. अशें दिसता कला मळ आपले सगळे शैलींत ह्या इतिहासीक खिणाचे वांटेकार जाता. म्हज्या मनांत एक विचार येता. आमी सगळे अश्यो रचना एक कॉमन हॅशटॅग वरवीं शॅर करुया. म्हजी तुमकां सगळ्यांक विनवणी आसा. #श्रीराम भजन ह्या वांगडा तुमी तुमच्यो रचना सोशल मिडियाचेर शॅर करात. हें संकलन भावांचे, भक्तीचे अशे प्रवाह जातले जातूंत दर एकलो राममय जातलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज मन की बात ह्या कार्यावळींत म्हजे कडल्यान फक्त इतलेंच. 2024 आतां कांय वरां पयस उरलां. भारताचें येस दर भारतीयांचें येस आसा. आमकां पंच प्राणांचो उगडास दवरून भारताचे उदरगती खातीर सतत वावुरपाक जाय. आमी कसलेंय काम करूं, कसलोय निर्णय घेवं, आमचो सगळ्यांत पयलो कस होच आसूंक जाय की हातूंतल्यान देशाक कितें मेळटलें, देशाक हातूंतल्यान कसलो फायदो जातलो. राष्ट्र पयलीं, नेशन फर्स्ट हाचे परस दुसरो कसलोच व्हड मंत्र ना. ह्याच मंत्राचो जप करून आमी भारतीय आमच्या देशाक विकसीत करतले, आत्मनिर्भर करतले. तुमी सगळे 2024 येसाचे नव्या तेंगशेर पावूं. तुमी सगळे आरोग्यवान उरूं, फीट उरूं.
खूप खोशेन रावात हीच म्हजी प्रार्थना. 2024 आमी परतून एकदां देशांतल्या लोकांच्या नव्या येसाचेर उलोवया. खूप खूप देव बरें करूं.